پښتو خبرونو سره زم ګلاله. السلام علیکم. راځي چې ورودنن خبرونه. سېنات الیکشن هایجیک کولو جمهوریت باندې یو داغ دی. وزیر اعظم تفصیلات مطابق د پاکستان وزیر اعظم ښاغلی عمران خان مشیر پارلماني امور ډاکټر بابر اعوان سره رابطه وکړه. په دې رابطه کې اسمبلی اجلاس آئینی او قانوني امور سره سېنات الیکشن باندې خبرې اترې وکړې. ऑपरेशन रद्द फसाद सलोर काला बराबर शू DGISPR तफसीलात मुताबिक DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार हुए ऑपरेशन रद्द फसाद सलोर काला बराबर शू ऑपरेशन के अहम अहदाफ अवाम ता रियासत बांधे एतमाद बहाल कवलो और दहशत गर्दे खात्मा वलो शामिल दी. खैबर पख्तूनख्वा के ITF जूनियर ट्रेनिंग प्रोग्राम शोरो शो. तफसीलात मुताबिक टेनिस उड़ान पारा इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन और पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन बाहमी इश्तराक सरा जूनियर टेनिस इनिशिएटिव प्रोग्राम पाकिस्तान टेनिस कोर्ट शाही बाग के नन शोरो शो. डस्का ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग स्टेशन गोइन के 2 नफरा कत्ल के मुलविस मरकजी मुलजिम उनीवे शो. बल मुलजिम निवल पारा पुलिस जे पजे चापे वही और जरबा उनीवी. यो बिटकॉइन कीमत 9 लाख रुपए ता उरसेदो. तफसीलात मुताबिक डिजिटल करेंसी पर तौर इस्तेमाल करप्टेड करेंसी बिटकॉइन कीमत यो जल्बिया 90 रिकॉर्ड कायम को. यो बिटकॉइन कीमत 9 लाख पाकिस्तानी रुपए तनिज दे उरसेदो. दिन बाद बिटकॉइन फल रिकॉर्ड मात को 90 रिकॉर्डे जोड़ को. हम दे सरा द पुख्तो खबरूना सरता और रसेदल नो खबरून लपारा गोरे CID न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद पला पुख्तो जबा उड़ान दे के दजान ख्याल साथे उदनोर हम अल्लाह पामान. You are watching CID News Network Islamabad.